Okay, may gabi kanatong tanan mga higala, mga igsuon. Pasalamat ta kanunay sa Dios for another blessing, another opportunity to live, no? Makapadayon ta higala igsuon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So this evening natay verse nga pagatun-an, no? Found in the book of Joshua chapter 1 verse 9. It says, "Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." No? So this verse, mga kaigsuonan, this is a command. Command ni siya sa Ginoo, no? Nagani question mark, have not I commanded thee? Wala ba kamo nako sugua, no? Be strong and of a good courage, no? Magkusganon kita og nakitay kanang maayo nga kuan, courage ta, no? Kanang atay good courage nga malig-on ta, nga dili ta ma-discourage, but madasigon kita higala igsoon, no? Then be not afraid, dili ta mahadlok higala igsoon, neither be thou dismayed, no? Neither madismaya ta, because for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest, no? Manay pinakanindot higala igsoon, kay ang Dios di ay nagauban ka nato bisan asa kita maadto. So this is an encouragement kanatong tanan. So kung sa may status sa imong kinabuhi karon, na kay mga pagsulay sa imong kinabuhi nga naagian, no? Nawad-an kag balay, nawad-an kag sakyanan, nawad-an kag unsa may nawala nimo, no? Dapat magmalig-on tay galag soon, because this is a command of the Lord. Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest, no? So sa ato mga kaigsunan nga naa sa Cebu, no? Ayaw mo kabalaka, no? Be of good courage, maglig-on, no? Be strong, because ang Dios wala nagbiya kaninyo, no? So padayon ta sa pagpangalaga di galay igsoon, and then duol ta kanunay sa Dios, no? So God bless and good evening kanatong tanan.